guys, Assalamu alaikum. Today I will tell Du'a Masura and call to prayer. First I will tell Du'a Masura, then a second call to prayer. So let's start. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Now next I will tell call to prayer dua. Let's start. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح الميعاد. Bye. Assalamu alaikum.